बनाया मारू दे तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। গাইস কি করবি আর না বহুত কি করবি আর ছোকরি গিলাকে আই লাভ ইউ আর লড়া গিলাকে আই লাভ ইউ টু मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। তাকে দেখতে পাই যে তাই সে আর ফটো মারছে দেখতে পারবি আর নাই তো নাই না আজি আজি যে বেশি মোর চশমাটা হেকে দেখালে হ্যাঁ মোর লাভি বুলি কৈ দে তোৰ পিনৰ তো হেল্লো গাইস सबके नमस्ते एंड जोहार तो किरको मैं तो आशा करছি তোরা ভালো है और ভালো ভালো থাকবি তো बहुत মানে बहुत दिन आए ब्लॉगिंग आए हैं तो आज মানে আমরা ভিডিও সিডিও শুট করলি মানে তো ওটা নাই দেখালি মুই এখন উঠে আইছি মানে তো এরা ভিডিও শুট করে আসলে ক্যামেরা সেমরা মোট তো লিয়ে তো বাদ বাকি আর পার্টনার গিলা দেখতে পারবে এটা है জিন্টু ভাই जोहार कर दियो हाँ তারপরে এটা है আমাদের বহুত দেখলেন না 500 টাকা মায়ের ধন খাই রয়েছে ফার্স্ট ব্লগিং আর এটা है ঠেনা ভাই কি ভাই একটা কই দে গঞ্জু ভাই কিবা একটা কই দে বহুত দিনে মোরে ভিডিও ছিল আরো हेलो তাইছে এগুলা পুরা মানে গাইস এরা পুরা শুটিং করে হয় একদম দেখতে পারবি এটা রঘুনাথ ক্যামেরাম্যান তো গাইস তো শুন বাদ বাকি আগুদি শুটিং করব সবে যায় হয় দেখতে পারবি 10 মিনিট একটা দেখলে आदिवासी गैंग आदिवासी पोरिया जाना ऑन द टॉप है जंगलों में रहते ना किसी का खौफ है फुर्ती निकालने मक्का तो गाइस अनिल भाई क्या क्या करबे बहुत दिन मोरे এটা একদম কই দেন বহুত না লোক হরকে दे कोई है दाढ़ी मस्त बनाया मारू दे तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह। তো গাইস কি করবি আর না ভাই বহুত দিন মানে মানটা দেখা দর্শন না তো কি করবি আর यार याद আই থাকে কিন্তু হেরাই যায় ना একটা বড় ডাঙর है यार एकदम মানে তো তো ইয়াকে হাঁকা আছে তো অনিল ভাই যাচ্ছি আয় তুই নিয়ে আসবি না হ্যাঁ তো গাইস এরা অনিল ভাই খবর খাতি আর কি করবি আর অনিল ভাই আর জানি আর তো যখন বাদ বাকি আর শুট করবা তো দেখো দেখাবা আর রঘুনাথ ভাই কিবা করবে যদি কই দিবে আর দে বেশি দীঘল ব্লগিংটা নাই বানাও গাইস তো কি করবে আর ছোকরি গিলাকে আই লাভ ইউ আর লড়া গিলাকে আই লাভ ইউ টু मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। তাকে দেখতে পাই যে মোর মোবাইলে और मोर वीडियो तो देखते पारो एकदम रघुनाथ भाई देखने जीटा कैमरा मिला से रे गाइस तो चलो गाइस आगु दे देखा है तो देखे बाद बाकी आरो छकरीला है उसे ध्यान हमर रुपारा है पांच जगह हमरा आठावाड़ी पाई गेली ग्यांगला देखते पारबी তাইছে আরো এটা है আমাদের রনি ভাই চাপতে আছে দেখ এটা ভাইয়া ভাইকে কুকুর এখানে হয় তো গাইস এখন শুটিং করবে মানে এরা তো আমি দেখতে আইছি আর তো ভাই ভাই কি ব্যাগটা কই দে আজ একদম জি ধুনিয়া লাগছে মোড নাকি এখন বলছি হয়ে যাবে হয়ে যাবে তুই কিবা কইবে নাকি ভাই আর হেডি কুত্তা তো গাইস রো দে শুটিং করবে করা তো শুটিং করতে দে তো তো গাইস ভাইয়া ভাই কিবা কইছে খুলে থাকলে ভালো লাগে না ভিডিও বানালে হ্যাঁ না হ্যাঁ আর করে ভুলো না করে হ্যাঁ তাইছে হ্যাঁ পানি উলাই দিছি পানি মানে চলাই দিছি হ্যাঁ কিলে ততরাই গেলি তুই পলিও নাই খালি নাকি সেটা হয় হ্যাঁ কইছি না গাদি করবি যা তাইছে আর ক্যামেরাম্যান फोटो मारছে এই যে ক্যামেরাটা আগে এই রিলসা হ্যাঁ তো গাইস রিলস শুট পুরা চলে একদম দেখে এ রামা तो देखते बार बेटा अंदर आंचल डार्लिंग की बात कर हाँ बन पे मोर दुल्हा मैं बनबो दुल्हन आदिवासी और ये
बना हुआ है, रील्स बनाते आई थी और रील्स बनाते आए हैं। और एकदम रील्स बनाते आई थी, कितना सुंदरी देखा जाए देखने। तो और बहुत दिन कहाँ रहे, मैंने बहुत दिन को तीन सौ क्या करें? और 300 क्या फरी हो गए तो गाय से 300 क्या बोले घूरते जा रहे तो याके देखा जाते नहीं तो ওটা কারণে আর বহুত দিন নাই পারি আর তাকে দেখছি না না সুন্দর দেখাছে তো কিবা এটা কৈ দিছ একদম মজা আজি আহিছিল আৰু এটা ৰিল শুট কৰিল আৰু কৰিল বাৰু এতিয়া তাকে আর 100 রূপা है রূপা কিবা একটা কৈ একদম তুই আজি রিল শুট করতে আইছি ইনস্টাগ্রামে দেখতে পারবি আর দেখতে পারবি আর নাই তো নাই না নাই তো না তাকে আজি যে বেশি একদম ধুনিয়া দেখাইছে কিন্তু ক্যামেরার একদম সঁচাই तो गाय से एकदम मौके देखे के भपाई से मुझे कि है कम देखा थी नहीं देखा थी और मौके देखे के यार खड़ी है तो केटा रील्स बनाली एकटा এটা বনাইছো तो कोई गान सिलेक्ट हो এটা সিলেক্ট কৰিছো তাকে দুটা guys, কৰি থৈছো ताकि गाइस मोबाइल ऑडियो चलाए है उड़ा कने रील्स बनाते नहीं बस तो रोशन और शूट करे है तो शेयर तो दिखे दिखाई दे माने मोबाइल दा ऑडियो प्ले करबे उड़ा कने तो दिखाई दे तो गाइस पूरा धमाका शूटिंग चले है तो सभी देखे है देखते और एकदम सभी भोक्का देखे है आ कैमरामैन एकदम औता रामा भाई बाद बाकी दिया है दूसरा और एक लाके हीरोइन गिला तो भाई शूटिंग किरकम लाग से शूटिंग है देखछि दे तो गाइस इस शूटिंग है देखे हैं तो हमरा ऑडियंस माने ताली बजा माने तो दिया है कैमरामैन देखते और उठा रामा भाई और एरा बैठे है सब देखे है तो गाइस एरा माने इधर भूल हो जाए माने भूल हो जाए तो रोशन दे एरा देखी शूटिंग देखते और एरा पूरा रिया এটা है के हेरी डायरेक्टर भाई ने चार गिन के एरा पूरा देखा देखे एकदम भुकवाई जैसे इधर शूटिंग देखे यो देखे भुकवाई से कैमरामैन इटा एक बोठे है थकाई गल माने यार ताकत नहीं तो रामा भाई दिए पूरा शूटिंग ले और एरा पूरा एकदम धुमका देखा हाँ तो गाइस रोदे मुझे रील्स एक देखे बनाबो ना एकदम हम आँचल डालिंग लगे बनाते लगे ना तोरा देखते लगे ना इंस्टाग्राम तो रो रील शूट देखे ली मैंने रो 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 गाइस पूरा शूटिंग चले रिहर्सल करे हिरो माका फाले दो इंस्टा हैंक ना इंस्टा हैंक कर दिन करे इंस्टा हैंक करी ए गाइस टेंशन खुलाए से दे तुम देखे माने हेरी करे हां तो होगे ना रे उल्टा पुल्टा हो जाई छले वीडियो ए रामा तू ले तक हौले हौले तोरे रंग में रंगे चाहूं धीरे धीरे तोरे संग में चले चाहूं तू आगे रेडी दे दिने नहीं तो गाइस रो ऑडियो चेक करो ऑडियो এটা करो गाइस रो जा बिना जीना पड़े ऐसा ये जीवन मुके गाइस ये ब्या चिपू है रे देखते हो मोर चश्मा डा है के देखे ले हां मोर मोर चश्मा डा हां गाइस ये देखन डा चश्मा डा ना लले फोन लासी देखि नै हलो ना हां हलो ना मोरे चश्मा लाए केना थई तो गाइस रो हां इसमें ना गाइस रो माने रो या के ऑडियो का प्ले कर दिस इस सीरीज बनाइल बे तो शेयर रो ब्लॉगिंग तो देख 3 2 1 भुलाई जाबो तोरे ले दुनिया रे संग ना छोड़ब चलो संग ना छोड़बे तो गाइस लाइट जला के वीडियो बनासी तो कि একটা কই দে লাস্ট ফিনিশ लास्ट फिनिशिंग আৰু কালি বনান যদি লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিলে कैसे मिले दिल के नाम दिया रे हां तो और मोर चैनल पे कि बेटा কই দে
Master 9 official channel ke share like comment আৰু চেনেল সাবস্ক্রাইব কৰি দি দে তাকে আৰু মই আজি নাই কৰো তাৰপিছত আৰু গাইছে আজি আপোনাটাই তাৰপিছত সবক লাভ ইউ বুলি কৈ দে তোৰ পিনৰ পৰা I love you दिल जलेला बुझाए कैसे ले दर्द लुटेला मिटाए गाइस लव यू কৈ দে মোৰ পিনৰ bye last तो गाइस तो तोरा ऐसे तो हमें गाइस अपना टाइम और बाय बाय सबके लव यू एंड